जोहार गे आबो का समांगते नाम का किना बन बारिया आदि मारांग गाखुड़िए जहां दो आदिवासी कल्याण समिति रेन प्रेसिडेंट मानतान मिथुन चंद्र टुडू ओना साउते असिस्टेंट ट्रेजरार नारायण सोरेन गोंके तो आकिन ठेन किछु कुकली तीन बन बाड़ाया ओना को मध्य पुइलु जहां कुकली दो मानतान प्रेसिडेंट गोंके ठेन जे होय जे तुरुई शर्मा पुरो भारत जगत माझी पारगाना महल खन हुगली ना हतनी रे जहां मिदुन हुयुक कना तो आंजम किदिन जे ओना मिदुन रे आमेम चलाव लेन तहना तो ओंडे चलाव कते चेक को एक्सपीरियंस से चेक को ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟর तो भारत जाकात माझी पारगाना महल खन जहाँ मिदुन को दहो लेदा बा राज्य सम्मेलन जहाँ को मेता कान ताकोआ तो ओनारे नेवता पेड़ा हिसाब ते दो बान ओना दो एक्चुअली रवींद्रनाथ बाबूआ थ्रू तेगे अलिंग को मेतालिंग थे जे आबिन हो तहन बेन तो अलिंगा मिटा शर्तो तहे कान तालिंगा जे अलिंग दो किन्तु ओना मारांग माची रे दुरुब लगे दो बालिंग चला अलिंग दो डेलीकेट्स फीस एम कते के लातार गिलिंग दुरुबा ओना हतेते नोआ शर्तो लिंग चपाव लेदा आदो ओना शर्तो चपाव खातिर तेगे राजी लिनाय ओना हतेते होला लिंग चला लेना एखन प्रश्न दो हुई काना अनेक हड़ को कुलिंग कान थे होला हो जे आबिन दो चिदा चिता रे दो बनु बिना अलिंगा बक्तव्य हुई काना अलिंग दो हुई काना लिंग तन साधारण भारत जाकात माझी पारगाना रेन सानाम जे अब सिस्टेम मेना ओनारेन मध्य के मिटा अंतर्भुक्त हड़ माने अलिंग हो सांताड़ हपन कानालिंग आदो नोडे चित को गालोचा चित को गापाल मारावा नोआरना मिटांग चिंता अलिंगा मनर मध्य काजे तालिंग थे जे सत्य तो जे अब सांताड़ हपना उन्ना बन मिदुनिदा उन्ना बन आलोचनायदा उन्ना बन गालोचिदा ताहले अब चित को बन आलोचनायदा ओकाल हते ते बन जावरा कना होना खूब बड़ाई लगती थे कान तिया आर ओना हते तेगे अलिंग दो मिटांग सांताड़ हपन होई लैते चलाना ओंडे दो कोनो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समितिर सभापति बा यूनाइटेड फोराम सभापति जॉइंट कन्वेनर हिसाब ते दो बालिंग चलाव कना अच्छा अच्छा बस आरो मिटा बांग आदो ओंडे आर मिटा जिनिस लिंग लक्ष्य केदा जहां बेन मेने थे जे एक्सपीरियंस चिट होई कान ताबेना तो एक्सपीरियंस बोलते ओंडे मिटा लिंग नेल केदा पहिलो रेगे जे अलिंग दो आदि सेता माड़ांग गेलिंग चलालना तो ओंडे मिदुन एतहबते प्राय 2 बजावेना तो ओनार मध्य रवींद्रनाथ बाबू सतेलिंग गलमारा थे जे चिदा उना देरी कते दो मेंदा को नाकि ओंडे स्कूल होयो काना ओना हतेते एकटू देरी हो कान ताको ओना मिटांग पार्ट आर मिटांग वैशिष्ट्य लिंग नेल केदा जे कोनो लोगो आर तायम रे कोनो बैनार बनुआ एखन नोआ दो अलिंगा एकटू को चिंता दो होइलान तालिंग गया किन्तु तायम दाराम आदो अलिंग पनत जहां ये आरकी माझी बाबा आरकी रवींद्रनाथ बाबू उनी साथे लिंग गलमारा कते एकटू लिंग बुझाव केदा जे बांगमा भारत जाकात माझी पारगाना रेन माने जे बारिया गोष्ठी मिटांग राजनैतिक साथे को जपड़ाव कान मिटांग भारत जाकात माझी पारगाना आर मिटांग भारत जाकात माझी जहां पारगाना जहां को हुई काना जे उनको दो मिटांग इंस्टीट्यूशनल सामाजिक इंस्टीट्यूशनल हिसाब ते नुको दो नोडे को कोरावेदा नोआ लिंग नेल केदा आदो उनको नाकि हाई कोर्ट आकादा को नोआ रवींद्रनाथ बाबू साथे गलमारा कते जालिंग बुझाव केदा हाई कोर्ट आकादा को रवीन टुडू रेन गोष्ठी के आदो ओना नेल कते तो एकटू हाड़ा गेलिंग बुझाव केदा तो ओना हतेते तेगे पुलिस तार आगे दिन आको साथे गालौज कते गालपाल मार कते नोआ को ठीक कदे जे होना जिनिस को एकटू आपे दो एकटू मानाव बतापे ताहले आपे आदो कोनो अनुष्ठान परिचालना लगे दो कोनो असुविधा दो बांग होयो ओना खातिर तेगे हयतो ओना जिनिस दो इᱧ जा धारणा गालमाराव कते जाइन बुझाव कदे ओना हतेते ओना दो बैनार दो बाको दहो आको बाको चई कदा जेहेतु नोआ दो मिटा जुरी डिक्शन टांग अंडर रे नितो चलाव कना जेहेतु कोर्ट रे अब 24 तारीख से 3 तारीख रे मिटांग ये ना डेट ना
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱛᱚ ঝামেলা বাংকো ইয়ে হতেতে উनको को মনে করে যে ঠিক আছে তিন নিত তো বাবুন ব্যবহারা কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোর্ট ঠিক মানে জানা রায় এমায় ওনা পরিপ্রেক্ষিতে থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বন ব্যবহারা হন ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳধ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳধ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱱᱯᱷᱞᱤᱠᱴ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱚ ᱦᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱨᱟᱭ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱥᱮ বিশেষ করে ᱱᱚᱣᱟ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ভিউ পয়েন্ট ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚর সুবোধ বাবু ভারত জাকাত মাঝি পারগানা সম্পর্কে আকুয়ার ওনা ট্রাস্ট সম্পর্কে মেন করতে গিয়ে কিছু চাঁদা ফাঁদা বা এরকম হনকা কিছু একটা মেন কাদে আর দ্বিতীয় নম্বরে কানা যে পনত जहाँ सब सिस्टेम में भारत जगत जहाँ माझी पारगाना जहाँ माझियारी सिस्टेम तबन अब चितार रे सावता साथे गावता रेना मिटांग रिलेट जिनिस बा रिलेशन बानुआ अनकान मिटांग कथाኝ आंजम का এখন ইঞ্জাং আঞ্জম ভুল হন হয়ে দাঁড়ায় আর দ্বিতীয় নম্বর ওনার পরিপ্রেক্ষিতে গে আবুরেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা বাবা রবীন্দ্রনাথ বাবু হন মিটাং কাথায় মেন আকাদায় উনি তো মেদিনীপুর সম্ভবত খড়গপুর তল্লাট ওনা जहाँ मिदुन थे ना ओंडे जानी मेन कादे जे डॉक्टर সুবোধ বাবু যেভাবে নৌকা করাও কাদে আবু চিতারে যেভাবে ইয়েও কাদে অতএব উনি তো নোয়া খড়গপুর বা নোয়া মেদিনীপুর এলাকার যেমন বাই বলা দাঁড়েন মানে উনকা মিটাং কনফ্লিক্ট হেজ কেনা তো আলিঙা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি তো খুব বেশি মেন রেনা তো চিটগে বানুয়া তবে এনতে রেহো যেহেতু ইউনাইটেড ফোরাম রেন সানাম কোগে মেনা কোয়া নোডে ওনারে মিটাং জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে ইᱧ মিটাং মন্তব্য মেন দাড়ে ইᱧ আর কি নিয়েগে আদো অকয় চিলকা কো হাতাও ওনা দো আলাদা ব্যাপার কিন্তু ইᱧ মনে হয়ুক কানা আবু আডি কষ্ট কাতে আডি মানে চেষ্টা কাতে সানাম সে চিন্তা ভাবনা কাতে বন জুমিত রেনা বন রিকাইদা তাহলে হন যে মিটাং বন রিকাইদা আর ওনার সফলতা হবন নাম আকাদ গিয়া আডি লগন লগন গে মিটাং বন ডাকাও কাদা মিটাং রানী রাসমণি বন ডাকাও কাদা তাহলে হনকান মিটাং প্ল্যাটফর্ম মিটাং অ্যালায়েন্স তৈরি কাতে ইউনাইটেড ফোরাম তৈয়ার কাতে ও যে মিটাং বিরাট সাকসেসফুল জায়গা রে বন পৌঁছাও কানা ওনা জায়গা রে আপুয়া এপের হেন্ডেজ তো একেবারে কাম্য তো বাং কানা নোয়া তো আলিং বানা হড়গে ভালি মানে জায়গা খয় মিটাং মানে ভালি মানে সংগঠন রেন মিটাং হেড খয় হ্যাঁ নোয়া বানা হড় গেলিং নিয়া লেকে না কিন্তু আলিঙা বক্তব্য হইকানে ইউনাইটেড ফোরাম রেন জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আলিঙা আরদাস বানা হড় ঠেক গে যে আবু হাপেন দিন রে সাঁওতা লিগিত গাঁওতা লিগিত যাহা লিগি কি বন কমি লিগিত বা ওনা লিগিত দো আবু তো আলু বন তাপাম তুকু জব মা তাহলে খাই গে হাপেন দিন রেন পোপংড়া কো আবু নেল কাতে কো চিট কো সেড়ায়া আবিনা যদি তাপাম বা হানিয়া তাপাম হানিয়া রাচা নুয়া রাচা যদি হাপেন দিন রেন কো আবুরেন গিদরে কো নেল ᱧᱟᱢᱟ তাহলে উনকু হন আবু ঠেক কো সেড়ায়া আবু যাহাই ডাহার বন উদুদা আবুয়ার মধ্যে তো আরও কিছু সিস্টেমেটিক তাহা দরকার তাবো আবুয়া অনেকটা শৃঙ্খলা পরায়ণা হয়ে দরকার তাবন ইñ অনেক সাধারণ হড় ইᱧ মনে হই কান দিña যে নোয়া দো আবুয়া দো নিয়ে সময়তে তো একদম গে বাং ঠিকা তবে হ্যাঁ নিয়েটুকু কথাই মেন দাঁড়া আগামী সপ্তাহ রেগে আলিয়া মিটাং মিটিং মেনা ইñ অলরেডি কথাই মেন কাদা যত সাথে যে নোয়া দো ইউনাইটেড ফোরাম না যাতে কোনো ক্ষতি বাং হইও ওনা লাগি যত হড় বন রিকাইমা যত হড় বন চেষ্টাইমা যাতে হাপেন দিনে আরো ভালি কাতে সাঁওতা রেনা বন কামি দাড়ে গাঁওতা রেনা বন কামি দাড়ে সানাম কামি গে আবুয়া সাঁওতা রেনা কামি নোয়া को চিন্তা ভাবনা গে তেহ দরকার তাবো আচ্ছা আডি আডি সারাও জহার